ॐ अनन्तसंसारमहासमुद्रे मगनान् समभ्युधरवासुदेव अनन्तरूपेण विनिजो जयस्व अनन्तरूपाय नमो नमस्ते। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत सुंदरंकर अभय श्री चरण तले ये मधुमय प्रभात रे सेवक बलिया विचार मंच उपरु शतकोटी दंडवत प्रणाम समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरु स्वामी परमंश श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरण पंकजरे भक्तिपूत विनम्र प्रणति समर्पण करुछि। पवित्र उत्कल भूखंड तथा आर्यावर्त भारतवर्षर प्रतिटी साधु संत महामनीषी सद्गुरु वृंदमानकर अभय चरण को मानसरे वंदना करने सहित आपण मानकु बलिया विचार कार्यक्रम को स्वागत करुछि। बड़ आनंदर विषय गुरु गोविंदंकर अमीय आशीर्वादरु आमे पुणी सफल होइचे। किछि ईर्षाळु बा विद्वेष भावापन्न व्यक्ति आमे ये बलिया विचार कार्यक्रम समर्पण करने को आपण मान निकट असमर्थ होइथिलु। कारण यह ही थिला जे फेसबुक रे नकली अकाउंट मान खोला जाइछि अनेक, जद्वारा कंपनी आमर जो व्यक्तिगत नाम रे जोटा स्वामी चिदानंद नाम रे जोटा आपण माने जो कार्यक्रम देखुचंती जो आईडी रे से आईडी टाकू बंद कर देइथिले। तेणु आमको कंपनी को बुझे को पड़ा यहाँ हूँ आमर वास्तव, अन्य गुड़ाक सब हूँ नकली। तेणु नकली को बंद करी पुणी आमे आमर निजस्व शैली रे निजस्व अकाउंट रे वर्तमान आमे आमर कार्यक्रम पुणी पूर्ववत जारी रखिबो। हौ प्रभु से सद्बुद्धि दियंतु, कारण मंद बुद्धि जे मनीष को क्यों अवस्था को नहीं जाए बेले बेले मनीष भाभी पारेनी। आउ ईश्वर को आमे पुणी थर प्रार्थना करिबा। खल अलसुआंकर निकटे निय नाही सुखे अबा संकटे, तांको दूरमु कर ये जुहार। ये जो पद्य गुड़ाक आमे पढ़ू ये केवल पाठ भितर सीमित होगी रही। कूट कपट स्वभाव जहार तांको दूरमु कर ये जुहार। खल अलसुआंकर निकटे निय नाही सुखे अबा संकटे। तेणु से प्रार्थना मध्य ये सेवक आजिर प्रभात आउ थे गुरु गोविंदर अभय चरण तले करुच्ची। खल लोक आलसुआ लोक निकटर से सानिध्य ये सेवक को जमा आदौ दिंतु ना। एवं कूट कपट स्वभाव युक्त मनीष को दूर था ये सेवक बारंबार प्रणाम जनइब। संग लाभ न हो या ही प्रार्थना करी, कारण आजिर कथा ठीक अनुरूप से ही कथा को नहीं। भक्तिर डिंडिम बहुत पिटा हो। वास्तव भक्ति आमे जहाँ जहाँ बुझीचु गुरुदेव ताहाठारु भिन्न कथा कही नांते, जदिओ वास्तव कथा कौन सेटा कहिछु। भक्तिर वास्तव स्वरूप कौन, निजकु गढ़, यह ही वास्तव भक्तिर स्वरूप। खाली कौन एतिक आमे बुझी पारले सब कथा को। नारद भक्ति सूत कहले, नारदीय भक्ति सूत्र रे कहा गले सा परानुरक्ति ईश्वरे किंग नाम भक्ति ही नासा परानुरक्ति ईश्वरे। ईश्वरंक ठारे परम अनुरक्तिर परिभाषार अन्य नाम हेउछि भक्ति। सा परम प्रेम रूपा, भक्ति रे प्रेम स्वरूपा, आनंदर स्वरूपा, कपट स्वरूप नुहे। जो ओडिया भागवत कहा गले भक्ति रे प्रीति नाही जार, से काहू लभे मोपयर। सा परम प्रेम रूपा, ये हूँ नारद भक्ति सूत्र। ताहले भगवत गीता जेहेतु आमे इंटरनेशनल गीता मिशन गुरुदेवंकर आदेश रे जहाँ निर्मित होता गीतार बाणी को प्रचार करने ये सेवक जारी रखी, मृत्यु पर्यंत जारी रखिबो। तेबे भगवत गीतार आदर्श रे आमे समस्त निजे निजकु व्रती करिबा, गढ़िबा बा से किसी ना किसी आदर्श आम जीवन सहित सामिल हो ये प्रचेषा अंततः आम मानक मध्य रहिबा आवश्यक। तेबे भगवत गीता भक्तिर कथा कौन कहले, सी प्रथम से आरंभ कले।
मज्यावश्य मनो जे माम नित्य जुगता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे जुगत तमामतः। मज्यावश्य मन ईश्वर कहते भगवान कहले मो ठारे जार मनटा जोड़ी ही करी था आपण मानक भितर आसे हाँ मोर दुख पड़ा मु ठाकुर डाकी तो पुअर देह खराब बेले चंडी मंदिर में मुझे बड़ बड़ दीप जाली तो जगन्नाथ पाखे लक्षे सलिता युक्त दीप जाली तो शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करी तो विष्णु को षोड़श उपचार प्रदान करी तो अमुक साधु कहते धमक यज्ञ कर मु करी तो ना यह भक्तिर स्वरूप नुहे। निजर स्वार्थ को परिपूरण करने कामना को परिपूरण करने आपण ईश्वर आराधना कले निष्काम हैनी। ईश्वर से भक्तिर संज्ञा निरूपण करना यही भाव में जी कामनार सिद्धि जी मो सहित जोड़ी हुए तारी ना भक्ति कही ना। मज्यावश्य मनो जे माम नित्य जुगता शब्दटा अच्छी सबु बेले अर्थात सुखरे ओ दुखरे आनंदरे थाओ कि विपदरे थाओ सुखरे थाओ कि दुखरे थाओ ईश्वरंक सहित जोड़ी ही जदि आमे रहिले तांकर पवित्र नाम आम मन मानसरे जदि प्रतिबिंबित हला प्रतिफलित हला पुनः पुनः उच्चारित हला तारी ना होची भक्ति। आउ दुख बेले बहुत डाकिली सुख जेते बेले आसिला मु माने रामा किए ना गोविंदा किए का कथा मोर मने पड़ुनी। जिते बेले आनंदर परिभाषा जीवन सृष्टि हुए आमे सांगे सांगे बहादुरीटा आमे निज आड़ू को आणु बहु परिश्रम करी मु आज ये स्थान रे अछि समाज रे आज मोर जो स्थिति देखुछ या पई मते बहु परिश्रम करबा को पड़ी सांगे सांगे माने सब क्रेडिटटा निज आड़ू। जिते बेले दुख पइला अपन मुंडरे के हाथ मारछ जातक कहीं बाहर करके ज्योतिष को देखौछ सेटा पुणी कहीं चलला हयो सुख गुड़ाक तमें कल दुख गुड़ा कौन ईश्वर कले। मैं पाठुआ मनुष्यों भितर ये निर्णय एपर्यंत सिद्धांत रे पहुँची पारुनी। पाठ पढ़िले कई पाठुआ हुंती नहीं सर्टिफिकेट हासिल करदेले कई शिक्षित हुंती नहीं। पाठ बा शिक्षा जे पर्यंत जीवन भितर आहरित होना जीवन जे पर्यंत ताको आहरण करना निजस्वतार परिणत करना से पर्यंत आमे शिक्षित बा पाठुआ बोली परिचित विवेचित हो पारिबा नहीं। बही लिखाएनी किसी कथा ए निकटरे आमर सांध्य सत्संगर आश्रम परिवेश ये सेवक मध्य ताही मान उच्चारण करुला। आमे समस्ते आपण माने जी पवित्र कथा को शुणुचंती आपण गोटे कागज कलम बाहर करके लिखिले आपण केते भल कथा जानिचंती आपण पाखे केते भल कथा अच्छी गोटे गोटे लिस्ट करंतु। सत कहवा ठीक मिछ कहवा महापाप चोरी करवा पाप जो गुड़ाक कमन जो गुड़ाक आप जानी कौटा भूल कौटा ठीक गोटे लिखिले किए 10टा लिखला किए 20टा लिखला किए 50टा लिखला किए 5टा लिखला तामाने मु 10टा धाड़ी लिखि पारुची माने 10टा भल कथा कौन भल कौन भूल कौन मु जानिची। सेकेंड मते द्वितीय प्रश्न हला आमे निजे निज को प्रश्न करवा मु जेतटा कथा जानिची मु सबुतक इम्प्लीमेंट मो जीवन में करिछि तो मु सत कहवा भल बोली जानिछि मु सत कुहे तो मिछ कहवा महापाप मु जानिछि मिछ ठारू मु दूरे रहिछि तो चोरी करवा महापाप चोरी ठारू मु दूरे अछि तो समीक्षा सेल्फ एनालिसिस आत्म समीक्षा एटा होछि निज को गढ़िबा। तेणु भगवत गीता कहिले ईश्वरंकर नाम को स्मरण करने सहित कौन तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन के नचित भक्तिर स्वरूप अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः अनपेक्ष्य सुशीर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी जो मद भगत समय प्रिय। तेणु आमको निंदा और प्रशंसार सम्मान स्थिति के आसवा पड़ो शत्रु आ मित्र रे समभावापन्न हवाक पड़ो। यह कौन छोटिया कथा कि कहीदेले होनी श्लोक मुखस्थ कर उच्चारण करमती आलोचना करदे हुए वास्तवता को आसवा आ वास्तवता को इम्प्लीमेंट करार अन्य नाम हूँ भक्ति। ये सेवक माने गुरु ग्रंथ माने गुरु सामना रे ग्रंथ मोर होउचंदी ईश्वर
ମାନେ ମିଛ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ସମୟରେ ମୋ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପମାନ ବୋଧକ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ସେବକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ରମର କନିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପମାନିତ ଘୋର ଭାବରେ ହେଲି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ରାଗରେ ଗୋଟିଏ ଚୈତନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ ଉଠି ପାରିନଥାନ୍ତା କି କ'ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଚୈତନରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସଂଯମିତ କଲି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୀତାଙ୍କର କଥା, କାରଣ ତା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଭଗବତ ଗୀତା, ମୁଁ ତ ଗୀତା କଥାମୃତ କହୁଥିଲି। ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ଗୀତା ମାଙ୍କର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ସତ କଥାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଗୀତା ମାତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋର ଆଚରଣରେ ତାହା ଅଛି କି ନା। ମୋ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ତାହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୀତାଙ୍କର ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ ଏଟା ଗୀତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ତ। ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଗୀତା କହୁଛି। ମୁଁ ମନକୁ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇ ଆଉ ଆପେ ଆପେ ମୋ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଭଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ, ଭୁଲ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଚାରଟାକୁ ଥୋଇ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିବି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ନିନ୍ଦା ମିଳିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲି। ଏହା କେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପଦବାଚ୍ୟ ଜୀବନ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ଭକ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେ ଆଚରଣ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଜୋର ଚିଲିକିଚିତା ମାଇଲି, ନାମାବଳୀ ବହୁତ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲି, କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କଲି, ନାମ ବହୁତ କଲି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମାରେ ବହୁତ ବୁଲିଲି, ତୀର୍ଥାଟନ ବହୁତ କଲି, ଦାନ ଧ୍ୟାନ ବହୁତ କଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ କେହି ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ କେହି ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ନୁହନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେବକ କହୁଛି, ଏହା ଏକ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ମାତ୍ର। ମୁଁ ନାମାବଳୀଟା ଘୋଡ଼େଇ ହେଲି, କାହିଁ ନାମାବଳୀ ନ ଘୋଡ଼େଇକି ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇବୁ ନା? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ଆମର ମହତ ପୁରୁଷମାନେ ବୈଷ୍ଣବ୍ୟ ଭାବଧାରାରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମଯୁକ୍ତ ଚାଦରଟିଏ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପକାଇବି? ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାମାବଳୀ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ସେଟା ମାନେ ନାମାବଳୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛ। ନାମାବଳୀ କେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼େ ଜାଣିନା, ତାକୁ ପକାଇକି ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛ। କେବଳ ଇଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚନ ସମୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ, ଜପ ସମୟରେ, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ସମୟରେ କେବଳ ନାମାବଳୀଟି ଦେହରେ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ଗଲ, କେଉଁଠି ଗପିଲ, କେଉଁଠି ବୁଲିଲ, ସବୁବେଳେ ନାମାବଳୀ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦୁରୁପଯୋଗ। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡରେ ପକେଇଛ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତମେ ବୁଝିନା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଚାଦର ଆମେ ଯେମିତି ପକେଇକି ବୁଲୁ, ନାମାବଳୀ ସେମିତି ପକେଇକି ବୁଲିଲୁ ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମାବଳୀଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସହିତ ମୋର ତଲ୍ଲୀନତା, ଏକାଗ୍ରତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ତାହା ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୋତେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଏଇ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗଲା, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଅଛି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ୟାକ୍। କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାଉ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ 11 ମାସ ତକ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ନ କଲେ ଚଳିବ। ଏହା ମଜ୍ୟାବଶ୍ୟ ମନୋଜେମାମ୍ ନିତ୍ୟ ଯୁଗୁତା। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଖାମଖିଆଲି କଥା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଇଏ ଆମ ତମ ରାମା ସାମା ମାନେ ଦାମା ଏମାନଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଜୀବନ ଗାଥା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ମିଶେ, ସେତିକିବେଳେ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଗୀତା କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେନ କେନଚିତ୍, ତୁମ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଭକ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ 5ଟା ନୁଗା ପିନ୍ଧିଲିଣି ତଥାପି ସନ୍ତୋଷ ହେଉନି, ଆଉ 5ଟା କିଣିବା ପାଇଁ ମନ। ମୁଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଛି, ସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରୁନି, 4 ଚକିଆ କିଣିବାରେ ମନ। ପୁଣି 4 ଚକିଆ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଢ଼ୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିବାରେ ମନ। ମୁଁ 2 ତାଲା ଘରେ ରହିଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, 5 ତାଲା କରିବାରେ ମନ। 2 ଜାଗା 3 ଜାଗା ଘର କରିସାରିଲିଣି, ଆହୁରି 10 ଜାଗା କରିବା ପାଇଁ ମନ। ନା, ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନି। ଭକ୍ତ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଭକ୍ତିର ଭାବନା କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ
ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା। ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ମାନେ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆନାଲିସିସ୍, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ବହୁତ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା ବହୁତ କରୁ, ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ ହୁଏନି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ କରିପାରୁନା, ଏହା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆଉ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ନାଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛେ, ବିଦୁରଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛେ, ସିଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ତ ନିଜକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବା? ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ମୋର ସେବକର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଗୀତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରରେ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ଗୀତା ଓ ମାନବବାଦ ଉପରେ। ଆମେ ମାନବବାଦ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୀତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବହୁ ଅବଦାନ। କେବଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଣିଷ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ 20ଟା ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ସେ 20ଟା ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, 20ଟି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୀନ ହୋଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱର କୃପା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଏହା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ। ଥରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 12ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଗୀତାଙ୍କର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ନ ପାରୁଛ, ଅର୍ଥ ପଢ଼। ଆମେ ତ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। କାରଣ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବଳିଆ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଗୀତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, 1993 ମସିହା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ 1993 ମସିହାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଅକ୍ଷୟ ବଟରୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ଆସିଥିଲା, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୀତା ଚେତନା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ 93ରେ ଭାରତ ସାରା ବାବା ବୁଲିଛନ୍ତି ଗୀତା ଚେତନା ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ 1980ରୁ ଏଯାବତ ଗୀତା କହିଲେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଆସେ। ଆଗରୁ ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଗୀତା କ'ଣ ବୁଝୁନଥିଲେ। ଗୀତାର କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ସଭା ହେଇପାରେ, ଏହା ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ଏବେ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୀତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ବଳିଆ, ଯିଏ ଗୀତାର କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିକି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମନ ମାନସିକତା ଭିତରେ। 2002 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଟିଭି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଇଟିଭିରେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିଭିରେ କେବଳ ଗୀତା କଥାକୁ ହିଁ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୀତା ହିଁ ଜୀବନ, ଜୀବନ ହିଁ ଗୀତା। ଏବଂ ସେଇ ଗୀତାର ଧାରାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୀତା ମିଶନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବଂ ନିବେଦନ ଏହା ରଖୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ନ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ନ ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଟିକେ ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବାନି, ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥଟା ତ ପଢ଼ିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୀତା ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଏଇ ନିବେଦନ ରଖୁ, ଆପଣ ଗୀତା ସହିତ ଅନ୍ତତଃ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଆମେ ବୁଝିପାରୁ କି ନ ବୁଝିପାରୁ, ଅନ୍ତତଃ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସବୁଦିନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ, ପଢ଼ିବା, ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଜୀବନ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୀବନ ପଥ ସୁଗମ ହେବ, ସାବଲୀଳ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷତା ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବ, ଈର୍ଷା ଅସୂୟାର ଭାବନା, ହିଂସା ବିଦ୍ୱେଷର ଭାବନା, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣର ଭାବନା, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାବନା, ଅହମିକାର ଭାବନା। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଇଭଳିଆର ଏଇ ମାନେ ହିଂସା ବିଦ୍ୱେଷ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା, ଏଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭକ୍ତିର ଜୀବନ ବା ଭକ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପିତ ହୋଇପାରେ? ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି? ପଢ଼ିଲେଣି? ଶୁଣିଲେଣି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଆମ ନିଜକୁ ଆଗେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ କଥାକୁ ଜାଣିଛୁ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଆମେ 10ଟା କଥା ଜାଣିଛୁ, ସବୁ 10ଟା କଥା କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ହେବ? ଯଦି ମନରେ କିଏ ଭାବିଲା 10ଟା କଥା ନ ଯୋଡ଼ିଲେ 2ଟା କଥା ଯୋଡ଼ ନା, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯୋଡ଼। ଗୋଟିଏ 2ଟା ବା ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ଆଉ 5ଟା ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ।
आम बाटे जोड़ी होनु शास्त्र स्वतंत्र आम जीवन धारा हूँ स्वतंत्र तेणु सेठी आनंद आसब केउठी तेणु जीवन श्रृंखलित हेले समाज श्रृंखलित समाज श्रृंखलित हेले विश्व आनंद निश्चित भाव में रही पार तेणु मूलटा कौन ना निजक गढ़ा तेणु भक्तिर संज्ञा नुहे केवल कार्तिक मासरे ढो ढो किनी कीर्तन करके सका उठिकी माने मंगल आरती दर्शन करदेले पुण्य हम आमको सबुदिन मंगल आरती दर्शन करने को पड़ो प्रातः स्नान सबुदिन करने को पड़ो प्रातः स्नान रे शरीर सुस्थ रहे आउ कि प्रातः स्नान करंतु आउ ताले जदि मन प्रातः स्नान शरीर सुस्थ रहे कार्तिक मास आम गाधेला बेलू नाकरू सिंगाणी बोला हे थंडा है आपा वर्ष सारा अभ्यास ना तुमर हम सहीटा जी वर्ष सारा गाधौंती प्रातः स्नान सबुदिन हो कार्तिक मास वर्ष सारा और खाली कार्तिक मासरे माने सका उठिकी गलु मंदिर को आरती दर्शन करने पुणी मार्गशीर पुणी ता पर कार्तिक आरंभ हवा पर्यंत गला आउ कि ना यही भली भावना द्वारा जीवन भक्तिर सिद्धांत रे पहुँची पार ना यही भली आचरण भक्ति पदवाच्य आदौ नुहे आमको प्राक्टिकली वास्तव जीवन को लेवा पड़ो मत वास्तव जीवनटा को मुझे जो श्रृंखला कली वास्तव भक्तिटा यू आरंभ है ईश्वर सहित जोड़ी हम मो जीवनर भित्तिभूमिटा जदि असजड़ा मो जीवनटारे जदि महिला गुड़ाक भर्ती आवर्जना भावना भर्ती हिंसा विद्वेष लोभ प्रतिष्ठा प्रशंसा प्राप्तिर भावना युड़ाक भर्ती ईश्वर मत कृपा करेंगे कबीर कहले भकुआ कि भगवान ये ईश्वर कौन भकुआ होती से कि जापार आमर छद्म आचरण रे छद्म मनीष को तुम्हें माने प्रशंसा पाइबापी छद्म मनीष को तुम्हें ठगी पार ईश्वर को नुहे तेणु छद्म आचरण छद्म कथा छद्म हस द्वारा छद्म मनीष ही खुशी हो पारे ईश्वर नुहति ईश्वर आम भितर अच्छा जहाँ मु कहई जहाँ मु करई जहाँ मो इच्छई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुंट प्रतिक्षण मो भितर थी जानुंट मु क्यों मनर मनीषटा ईश्वर जानुंट कहवा दरकार नहीं तेणु आम निजक जदि मो जीवनर भित्तिभूमिटा को मुझे सुंदर कर गढ़ी तोलिली ईश्वरीय कृपा आपे आपे मो पाखक आसो ईश्वर हे ईश्वर मते कृपा कर कहवा आवश्यक पड़ो ना भोकर समय हेले पिला को भोक हवा पूर्वर माँ खाद्य प्रस्तुत करी रखे यथा समय रे पिला न मागिले भी से भोजन आणिकी थोइब ए खा आमे मना कले भी मो बो आमको बाडे कचाड़ी कहे खाइबा समय खा विधा मारिकी खुआउला पूर्व संचित कर्म फले जाची मु देउ थाई बले ईश्वर बा जाचिकी देवे देवे नहीं कौन आम जहाँ करी थोइचु से आमको जाचिकी देवे मागिबा कौन दरकार मागिबा आवश्यक नहीं आवश्यक आम निजक समीक्षा करवा निजक गढ़ा शास्त्र आ जीवन एक करने अंततः आम प्रचेषित हवा ताहा ही शांति प्राप्तिर मार्ग कृपा प्राप्तिर परम शुभ कथा को ये रखिए जय गुरुदेव।